নমস্কার। নাগরিক মনের নতুন প্রতিবেদনটি সম্পূর্ণভাবে ঘটে যাওয়া পেহেলগাম ঘটনা এবং তার রিয়াকশান প্রতিক্রিয়া। পাকিস্তান পার্লামেন্টে গৃহযুদ্ধ। পেহেলগাঁও হামলার পর ক্রমশ বাড়ছে ভারত পাক সংঘাত। এবার পাকিস্তানের অন্দরেই সমালোচিত পাক সরকার। সোমবার সে দেশের পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলিতে বক্তৃতা করেছিলেন পাকিস্তানের কট্টরপন্থী দল জমিয়াতে উলেমা ই ইসলাম ফাজি, যেটা সংক্ষেপে নাম JUIF এর প্রধান মৌলানা ফজলুর। ভারত পাক সম্পর্কের অবনতিতে পাক সরকারকে দায়ী করে অ্যাসেম্বলি থেকে ওয়াকআউট করেন তিনি। এই ঘটনায় একটি ভিডিও ইতিমধ্যেই ভাইরাল রয়েছে। আপনারা ভাবুন, তাহলে নিজেদের দেশের যেখানে রাজনৈতিক দলগুলো এই ভারতের সঙ্গে এই ঘটনা করার বিরোধিতা করছে, সেখানে এই দল যুদ্ধ করলে কী অবস্থা দাঁড়াবে? তাই ভারতের পিছনে বারবার এইভাবে না করাটাই পাকিস্তানের ভালো কাজ। আপনারা দেখুন সেই ভিডিও, এবং সেই ভিডিওতে কী রয়েছে আপনারা বুঝতে পারেন। কী বক্তব্য রেখেছে JUIF এর প্রধান মৌলানা ফজলুর, শুনুন। जनाब स्पीकर, आज आपने इजलास बुलाया है और ऐसे हालात में बुलाया है जहां पाकिस्तान इस वक्त महाद जंग पे खड़ा है और इस वक्त गैर संजीदगी देखी जा रही है कि कोई भी जिम्मेदार शख्सियत यहाँ मौजूद नहीं है। फर्स्ट तो अव्वल का आखिर खाली है। ऐसे वक्त में तो चाहिए था कि आज का इजलास सिर्फ इस बात के लिए मुख्तस होता कि वो हमें ब्रीफिंग देते, हमें सूरत हाल की तफसील बताते, हम कहाँ खड़े हैं। जो इससे पहले हमारे ISPR के DG ब्रीफिंग दे चुके हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, ऐवान को जरा बराह रास्त मुत्तला किया जाता है सारी सूरत हाल से। इस मुश्किल वक्त में भी हमारे ऐवान में मेरे ख्याल में न तो कोई संजीदगी है, न हुकूमत इसकी तरफ कोई तवज्जो दे रही है और न हमारे मुल्क की इस मखसूस हालात का कोई संजीदगी से नोटिस ले रही है। हम तो आज एक खास सोच के साथ आए थे, एक खास जज्बे के साथ आए थे। हमने डिस्कस करना था इस सारी सूरत हाल को, लेकिन किसको सुनाया, किसको सुनाया आखिर? तो इसलिए मैं कम अज कम ऐवान से जाना चाहता हूँ और इस ऐवान का वजीर हिस्सा नहीं बनना चाहता। जी जनाब स्पीकर,